We have our next session by Mr. Tariq Bhat sir. He is a research officer in botany and he has 27 years of research experience. He is MPhil in botany and his experience mainly is in medicinal plant exploration and cultivation. Their main topic is future prospects in cultivation of some high-value medicinal and aromatic plants of Kashmir Himalayas. Sir had been very cooperative throughout this session because we have been preparing for this training since a month, and he is continuously in touch with me. He recommended the name of Hakim Kalam also, and every time you will find in your compendium that they have the given articles also, which we have provided to you. So I'm very thankful to Dr. Rifat Ara also because she made it available to have these sessions in this place. So without wasting much time, I will invite Dr. Tariq Bhat sir to continue the session. Before I start my lecture, I want to give you a brief introduction of our institute. This is the Regional Research Institute of Unani Medicine, which is working under Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi. And we are working under Ministry of Ayush, Government of India. So you must be knowing about Ministry of Ayush. It is Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. Today, I am going to deliver a lecture on future prospects and cultivation of some high-value medicinal plants of Kashmir Himalayas. Since you are business-oriented, so I have tried to make it business-oriented, to develop entrepreneurship in the sector of this medicinal and aromatic plants, particularly in medicinal plants. Why medicinal plants? Because aromatic plants have been already explored. During these past few days, you must have heard about lavender, susuria oil and all that. But you must not have heard much about medicinal plants. As far as I have gone through these presentations, very few medicinal plants were included. So I have tried to include a large number of I will not say large, maximum number of medicinal plants which you can take up as entrepreneurs or as startups. So next, why medicinal plants? So why medicinal plants? There has been global resurgence in the interest. People have apprehensions regarding the safety and toxicity of these modern drugs. That's why they are shifting towards medicinal plants. There are so many phytocompounds which we are unable to produce in the labs. I will give you an example. Catharanthus roseus, from which we are extracting vincristine and vinblastine. It's used as a chemotherapeutic this compound, and it's very good for some of these Hodgkin's lymphomas. And in fact, in some cases, in most of the cases, there is 100% cure. That's why people have shifted towards these medicinal plants. That's why, since the demand increased, people shifted towards this sector, trade also increased. These are some of the factors which have increased this. Next slide. In USA, as many as 1/4 of all medications and pharmaceuticals are derived from plant materials. But in Germany, it's lesser than that. You got my point why I'm saying this? Because to tell you about the importance of medicinal plants, to tell you about the volume of trade.
Nowadays, European market, it has covered about 45% of herbal drug trade. Then in Russia, they have included about, recently I have read one paper, 200 medicinal plants for prescription use. That means when they have included those plants in their pharmacopoeias, trade increased. Better chances for entrepreneurs to take up this sector. Then more than 5,000 medicinal plants have been catalogued in China, and 1,700 of these are in common use. We cannot beat China unless and until we will increase the products. Diversity of products is very important. I can give you an example what Chinese are doing. Trillium govenianum. Since you are all Kashmiris, you must have heard about Tripatra. Recently, it was in news also for the past few years. Tripatra, Trillium govenianum. People were collecting it from the wild crafting हो रही थी. Locally लोग use कर रहे थे. जो local rangers and these forest officers है, उनको लग रहा था कि people are taking it for cattle. No, they were smuggling it. And who were the buyers? Buyers were Chinese. And particularly, they were using it as aphrodisiac. So, if we have to beat the China, then we have to increase the diversity of our products. Next. I have already given you about this. Moreover, there are a number of plant-based phytocompounds. Example of these Catharanthus roseus or Taxus walchiana, because dinopsides are derived from those drugs, from those plants, which are used in cancers, particularly breast cancer. Next. Similarly, people have shifted from this synthetic cosmetics to herbal products. Everybody wants to use herbal creams and herbal products also. This is the reason why we should move towards this sector. So current scenario of traditional system of medicine in India. In India, traditional medicine is widespread, Ayurveda being the oldest one, followed by Siddha, homeopathy, naturopathy, and Unani system of medicine. Ayurveda is claimed to use maximum number of medicinal plant species, about 1,540 plants. Imagine the number of products there will be. Then, followed by Unani, approximately 700 species are used. Then followed by Siddha, 600, and homeopathy, 500. Apart from these are all well-organized systems of medicine. Apart from these, India has, do you know the number of tribes roughly in India? It's about 500 tribes. Although they are saying there are 705 ethnic groups. But let us consider there are 500 tribes. And all these tribes, they are using medicinal plants for their basic necessities of life, be it food, fodder, fuel, or medicine. They are using it. Even in our Kashmir, we are using it. We have certain tribal pockets here, we have certain areas here where surface communication, there is no surface communication with outside world for about 3 to 4 months. Earlier it was 6 months, particularly Gurez area, Matsel area, this Karna area. Although roads have been built now, but still there are certain pockets where we have no surface communication with outside world. These people are using plants growing around for their basic necessities of life, particularly medicine. We were on survey tour once from this side, Tarsar Mars. I asked one Gujar what you are doing when you people fell ill. They were living ahead of this Chandanwai. They said we have these medicinal plants.
and they are taking care of us. That means, so anything which has been used over thousands of years for any disease, for any treatment, we cannot outrightly reject it. So those plants are also there. This is unorganized sector. Where, and that sector is where you can explore it as entrepreneurs. That's very important. जो वो वाला सेक्टर है वहाँ पे आप लोग बहुत ये एक्सप्लोर कर सकते हैं. Then next. According to one report, according to this botanical survey of India, we have 8,000 medicinal plant species here in India. And according to one report, 960 medicinal plant species are traded in India. Among these, 178 species have consumption of more than 100 metric tons per year. This should be of your interest, this thing, this point. 178 plant species have consumption over 100 metric tons. Imagine the volume of the market. And this is recorded, what has been recorded. जो unrecorded है, जो document नहीं किया गया है, it's very vast. Then India exports about 32,000 tons of herbal remedies annually. The domestic trade of herbal products in India is about rupees 80 billion annually, whereas the export is 110 billion at present. The forecast is that the global market for herbal products is expected to be $5 trillion by 2050. Imagine 5 trillion. $5 trillion by 2050. The volume of trade there will be. Imagine that. So, if you want to go into this sector, you need to go it. You should go it. And it is, as far as Kashmir is concerned, it is unexplored area. It has not been explored fully yet. Some people are doing here and there. Few people जो lavender उगाते हैं, जो सुसूरिया बेचते हैं, और जो कुछ और इधर उधर के herbs उगाते हैं. But that's all unorganized. जो अगर ये organized manner में tap किया जाए तो बहुत सारा potential है इसमें. Particularly, India will be, with its biodiversity, has a tremendous potential in this emerging area. Now we have seen the volume of this area. India being one of the hubs of biodiversity has very good this future in this. But still we are unable to beat this China, Japan and Korea. वो हमसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं herbs में as compared to we people. Although we are we are related with research and development here, but I have tried to make it business oriented for you people. Next. This is current scenario of herbal medicine in J&K. I have already told you that we have so many areas here in J&K which has no surface communication with outside world for 3 to 4 months a year. So they have developed their own systems of medicine. I told you about these traditional systems of medicine, Ayurveda, Unani, naturopathy, Siddha, and homeopathy. But these unorganized, undocumented systems of medicine, they are, I think they will be more than 450. Imagine how many herbs they must be using. Similarly, we have, I have given you an example of these Gujars and Bakarwals, how they are using these plants growing around them for their basic necessities of life, particularly medicine. And they are manufacturing their own drugs. I will show you in one of my slides how they are manufacturing it. And if you want to enter into this business, you need to contact them, you need to take them on board,
and make a partnership with them. Although it's now in UN Charter also. If somebody is providing you this information about the use of any medicinal plant, and if you are developing a product from that medicinal plant, you are supposed to give royalty to them. You are supposed to do that. It has been taken up by United Nations now. What Americans were doing, American companies were doing, particularly Sun Pharma, they were conducting these survey tours in this African continent. वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं अफ्रीका में, वो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे अबाउट दीज मेडिसिनल प्लांट्स एंड दे वर डेवलपिंग ड्रग्स, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता था. दैट्स वाई यूएन हैज़ टू इंटरवीन. और अगर आपको वो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू मेक अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट, दैट मीन्स दे डिजर्व इट. नेक्स्ट. So some people are saying, here I would like to tell you that some people are saying we have 2,000 or 3,000 medicinal plant species. We don't have 3,000 or 2,000. Maybe we must be having up to 900. Although there is not this any data, documented data regarding this, about this appropriate number of species. But it must be around 900 to 1,000. To some up to 1,000, you can say these which the medicinal plant species which are present here. और 1,000 भी बहुत होता है, 1,000 कम नहीं होता है. और and we have one this advantage to enter into this into herbal trade, because some of the species which are endemic to this region, we have added advantage there. Next. Now, on the basis of my experience, I have divided these medicinal plants into category-wise. What you can take and what you shouldn't. I will not say you should, you will not take, you shouldn't, and what you should take. I have categorized, although cost they have full mandate about this cultivation of medicinal plants and all that. But I have been conducting survey tours in this region, this Himalayan region, for the last 20 to 25 years. So there will not be any area in J&K where we haven't gone, we haven't explored that area. Even the interior pockets, जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, मतलब इवन मैंने भी नहीं सोचा था, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया है. जस्ट लाइक वी फॉर एग्जांपल हर जगह आता है आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा. व्हाट अबाउट अमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन? अमची, हैव यू हर्ड अबाउट इट? अमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन. Amchi system of medicine is Tibetan system of medicine, and the people in our Ladakh region, जो लद्दाख रीजन में हैं, वो उसको यूज करते हैं. और जो वहाँ पे प्लांट्स है, I want to tell this thing to Dr. Kalam कि Lagatis कुमारियंसिस, it is growing there. तो जो Picrorhiza curva है, they are using it as substitute of this Picrorhiza curva. Since Picrorhiza curva is not growing in that region, so they are using Lagatis kumariensis as hepatoprotective. These things need to be explored, and if you want to start up these in this sector, then you have to take these plants, you have to meet these people, you have to prepare a foolproof plan, and these are the medicinal plants. We can prioritize the prospects of cultivation of our medicinal plants for commercial purposes according to following categories. Common medicinal plants which are already in trade. These are the plants which are already in trade. I have tried to include some of the plants which were discussed by this Dr. Kalam, ताकि आपको उनकी uses पता है.
تو اس کی کلٹیویشن کے بارے میں فار ایگزامپل، یا آپ وہ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں. دیز آر کامن دیز میڈیسنل پلانٹس بٹ دے آر آلریڈی ان ٹریڈ. تو اس میں اگر آپ یہ والے میڈیسنل پلانٹس لینا چاہتے ہیں تو لیس رسک ہے. رسک از لیس. ایٹ لیسٹ یو کین سیل یور دس کروڈ ڈرگ. آپ اپنا کروڈ ڈرگ بیچ سکتے ہیں. ناؤ اگین آئی ول سے یو شوڈ ایکسپلور دس ایتھنو میڈیسن, folk medicine. For example, Achilea millefolium. Do you know what is it called in Kashmiri? Pahelgas, exactly. Pahelgas, or in Unani we call it Biranjas. Biranjas. اگر آپ نیٹ پہ یہ گوگل کرو گے, you will see hundreds of products of this Biranjas. If you will this Google Biranjas, you will see hundreds of products. اب اگر آپ finished product لینا چاہتے ہیں اس کا, for example I will give you an example, yarrow oil. yarrow oil جو ہے وہ ہم اسی سے نکالتے ہیں, Achilea millefolium سے. 150 ml اور 100 ml bottle, وہ تو 2,000 میں بھی, 1,500 1,200 rupees میں. Different these companies are there who are selling it. Even on Amazon, وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو. But if you want to develop a product from it, in this Kashmiri folk medicine, it's used to cure toothache. And we have seen ourselves, جو ہم یہ سروے ٹورز کرتے ہیں, جب ہم یہ سروے ٹورز کرتے ہیں, ہم پرائسز پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اسٹڈی کی جا سکتی ہے کہ ویدر اٹس ٹاکسک اور ناٹ. اتنا ہی خرچہ ہوگا نا. بٹ اگر آپ کا پروڈکٹ مارکیٹ میں اسٹرائک ہو گیا تو اس کے برابر پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے. سملرلی دین وی ہیو دس ایٹروپا ایکیومینیٹا, بیلاڈونا کے نام سے جو بکتا ہے. اگر آپ گوگل کرو گے تو یہ بھی اینٹیسپاسموڈک یوز ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ہائیوسائمین بھی ہوتا ہے اور اسکوپولامائنز ہوتے ہیں. تو اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے, یہ بھی لیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو چلا نہیں تو یو کین سیل کروڈ ڈرگ. اور جو اس کا کروڈ ڈرگ ہے, میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ ریٹس کچھ یہ کی تھی. جو اس کا کروڈ فارم ہے, although اس کا روٹ, لیوز اینڈ اسٹیم آل پارٹس آر یوزڈ, لیکن اگر آپ اس کا روٹ لیں گے تو 50,000 سے 1,00,000 روپے تک پر کوئنٹل بکتا ہے. دیٹ مینس نقصان نہیں. although you should try to develop a finished product, کیونکہ وہ زیادہ پروفیٹیبل ہے from it. Then we have this Artemisia absinthium, Tact 1. We have so many species of Artemisia here. Even جو کچھ ان میں سے کچھ ایسی بھی سپیسیز ہے جو ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے, مطلب لوگ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں, وہ سب کو ٹیٹ 1 بولتے ہیں. فار ایگزامپل آرٹیمیزیا راکسبرگیانا اتنی ہیں, ٹارنیفوٹیانا یہاں پہ یہ ہوتی ہے, آرٹیمیزیا انوا جو برین ملیریا کے لیے یوز ہوئی تھی, آرٹیمیزیا ویسٹیٹا, آرٹیمیزیا امیگیڈلینا جس کو ہم ویریٹیٹمن بولتے ہیں, اینٹی کینسر کے لیے اس وقت اس پہ کام چل رہا ہے. آرٹیمیزیا امیگیڈلینا, ویریٹیٹمن سنا ہے نا, وہ بھی ٹیٹمن کا ہی ایک قسم ہے. اب جو یہ آرٹیمیزیا ایبسنتھیم ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے فوک میڈیسن میں اس کو ڈیورمنگ کے لیے یوز کیا جاتا تھا, اور پرٹیکولرلی انسیکٹ ریپلنٹ جو ہمارے پشمینہ شالز وغیرہ ہے ان میں رکھتے تھے, ان کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے. یوزولی گھر میں وہ جب اس کو پیک کرتے ہیں پشمینہ شال کو سمرس میں, they put some Artemisia absinthium into it. لیکن جو آج کل ہے جو اینٹی ہیپاٹوپروٹیکٹیو بھی ہے, ڈائبٹیز میں بھی کام آتا ہے. Now people are using it at this anti-diabetic. اگر آپ مارکیٹ میں اس کے یہ جو پروڈکٹس ہے وہ دیکھو گے, ورم ووڈ ایکسٹریکٹ آتا ہے, ورم ووڈ پاؤڈر آتی ہے
जो ठीक दामों में बिकती हैं, और जो ये प्लांट है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, कम से कम अबाउट 36,000 to 45,000 रुपीज़ क्विंटल बिकता है। और आपको तो पता ही है, ये तो श्रबी प्लांट है। मैंने कल्टीवेशन का ये भी दिखाया है फिर स्लाइड्स में, हाउ यू कैन कल्टीवेट दीज प्लांट्स। ये मैं पहले आप लोगों को इनकी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि क्या आप रिस्क फ्री में ले सकते हो, और क्या आप थोड़ी सी रिस्क उठाने के बाद, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। देन वी हैव साइकोरियम इंटिबस। हाँ, जैसे सर ने बताया, अगर गलत प्लांट न उगा लिया तो, हाँ, अगर गलत प्लांट ना उगा लिया तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन वी हैव दिस साइकोरियम इंटिबस। साइकोरियम इंटिबस जो है, मार्केट में इस वक्त मोर देन 3,000 प्रोडक्ट्स इसके बिक रहे हैं, मोर देन 3,000 प्रोडक्ट्स। और जो वो अल्कोंसर है वहाँ साउथ में, कासनी, इट हैज़ बिकम, साउथ में एक अल्कोंसर दवाखाना है जो उन्होंने, वो इसको कासनी बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे हकीम कासनी भी कहते हैं। हाँ, हकीम कासनी भी उनको कहते हैं। अब वो 300 करोड़ रुपीस ये बन गया है एंटरप्राइज उनका। हकीम कासनी बहुत मशहूर है, फेमस। वहाँ पे उन्होंने बहुत ये किया है, बहुत सारे एम्प्लॉयज वहाँ पे हुए हैं जो, लेकिन आपको पता है ये इसको हम कश्मीरी में क्या कहते हैं? डू यू नो दैट? पीपल आर कॉलिंग इट, इट्स अगेन मिस आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे जो हम कहते हैं कि कासनी हम टेरेक्सिकम ऑप्शनल को कहते हैं, लेकिन टेरेक्सिकम ऑप्शनल असली कासनी नहीं है। असली कासनी जो लिटरेचर में है वो ये है, लेकिन हंद हम दोनों को बोलते हैं। इसको बोलते हैं बालाहंद, और टेरेक्सिकम ऑप्शनल को हम बोलते हैं मदई हंद। हाँ, यस। तो अगर आप मतलब कंपटीशन में नहीं जाना चाहते हो, explore this Tariq optional instead of this Psychorium intibus. So the cultivated species are mainly what species of this Tariq? दोनों Tariq optional. There is also the cultivated. नहीं, आप कल्टिवेट भी कर सकते हो और वाइल्ड में भी ग्रो होता है, दोनों में। लेकिन मेनली जो ये साइकोरियम इंटिबस है, दोनों है, कल्टिवेट भी किया जाता है और वाइल्ड में भी होता है, वाइल्ड में भी होता है। कल्टिवेट दोनों किए जाते हैं। तारिक एक चीज तो कल्टिवेट भी किया जाता है और वाइल्ड में भी ग्रो होता है, बट वी शुड गो फॉर कल्टिवेशन। वाइल्ड से वाइल्ड क्राफ्टिंग इज अ क्राइम नाउ, although these people are allowing you to collect it from wild, but it's not advisable. Wild crafting has become a crime now, so you should go for cultivation. अब आप लोग जो है, मतलब मुझे नहीं लगता है किसी ने बताया कि अगर सब हर कोई कहता है कि आप इस प्लांट के लिए जाओ, उस प्लांट के लिए जाओ, बट वी नीड अ लैंड फॉर दैट। बेसिक नीड तो लैंड है ना। अगर हमें कल्टीवेशन के लिए जाना है, बेसिक नीड तो लैंड है ना, कहीं ना कहीं तो। बट देयर आर सो मेनी स्कीम्स। अगर आप मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से भी कांटेक्ट कर सको तो वो भी आपको बहुत सारी प्लांट्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स वहीं से बताएंगे। एंड देन यू कैन गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्म। आप हायर कर सकते हो फार्मर्स को, क्या आप मेरे लिए ये उगाओ तो आई विल पे यू, मैं आप लोगों का ये क्रॉप जो है वो खरीद लूँगा। लेकिन आपको उसके लिए पहले क्या करना है, जो इंडस्ट्री वाले हैं पहले उनके साथ टैग करना है, टू बी ऑन सेफर साइड। जो बिजनेस एक्सपर्ट्स है वो आपको वो मुझसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो बट इट्स अ कॉमन सेंस कि सेफ्टी फैक्टर ढूंढना है, वो पहले ही दिमाग में रखना है। तो अगर आप जाना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, या तो इंडस्ट्री वालों के साथ पहले ही तय किया। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आइरिस एनसेटा। आइरिस एनसेटा स्पीशीज पता है कश्मीरी में क्या कहते हैं? क्रिशियम। एंड क्रिशियम इज सेलिंग, जो उसका रूट है वो 75,000 रुपीज़
पर क्विंटल बिकता है, जो उसका रूट है। यहाँ पे आम वो उगती है, होती है ना वाइल्ड में, क्रेशमस उसका टन से दो, पता है क्रेशम? आई जो मज़ार पोश जिसको कहते हैं, आयरिस, उसी के जैसा दिखता है, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हमारे हर्बल गार्डन में इस वक्त होगा तो आई विल शो यू। तो उसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अगर आप इरसा के नाम से गूगल करोगे, इरसा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, तो आप उसके लिए जा सकते हो। आयरिस एंसेटा, हालांकि मैं वो यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया हूँ, मतलब भूल नहीं गया हूँ, तो कितने प्लांट्स आप इंक्लूड करते, तो उसके लिए जा सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यही मोहसिन दहलवी साहब, दहलवी रेमेडीज, उन्होंने कहा कि मुझे ऑर्गेनिक ये चाहिए इरसा, तो यहाँ पे एक लड़की, उन्होंने कहा था कि आई विल प्रोवाइड इट, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इन क्वांटल्स जितना मर्जी, और ऑर्गेनिक में पैसा आपको ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक। यू गॉट माई पॉइंट, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, तो रेट वगैरह वो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल चलाते थे मोहिद्दीन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बिकॉज ही डाइड ड्यू टू कोविड। तो उनके चैम्बर में वहीं पे ये सब कुछ हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल वहीं चलाते थे उन दिनों, तो वहाँ पे ये सारा ये हो गया, बट शी कुडंट सप्लाई इट। उन्होंने, उसने क्या किया, उसने जितना भी ये वाइल्ड में वो ला सकी, उसने उतना ही उसको बेचा, बट शी डिडंट डेवलप हर ओन प्रोडक्ट। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि आप वाइल्ड से, मतलब वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है वो चीज़ें। अगर आप अपना ये क्रॉप डेवलप कर रहे हो, सस्टेनेबल सप्लाई आप कर सकते हो इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को। देन वी हैव दिस, चल रहा है, then we have this Cuscuta reflexa. Do you know the Kashmiri name of Cuscuta reflexa? Kuklipot. Exactly. Kuklipot is very famous क्योंकि ये हेयर केयर के लिए इसमें फोक मेडिसिन में यूज होता है। दपान मास चुका सान तुई युद्धन कुकलिगुन सुचो आसान पेटुमी। Yes, that's why it's called as Kuklipot. पोट मीन्स वो एक टाइप का सिल्क होता है, आर्टिफिशियल सिल्क, उसी को पोट बोलते हैं। लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो आफ्टरमून के नाम से गूगल करोगे तो यू विल फाइंड सो मेनी प्रोडक्ट्स आफ्टरमून सेलिंग इन द मार्केट। और अमरबेल, यूजुअली जो ये अमरबेल है, ये किस लिए यूज होता है? जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करने के लिए, उसके हिसाब से ये ज़्यादा बिकता है। एज अ मेडिसिन ये कम ही बिकता है, लेकिन अल्कोहलिक बेवरेजेस में न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए हर कोई फिर कहता है कि चलो इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी है। जो ये अल्कोहल लेते हैं लोग, तो उनको तो वो चाहिए ही चाहिए, तो बेटर टू टेक दिस वन, न्यूट्रिशियस अल्कोहल यू कैन से। तो कैसे कैसे मतलब हाउ पीपल आर एडिंग दीज थिंग्स टू देयर प्रोडक्ट्स टू सेल देम ऑन हायर रेट्स। तो अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हो, यू कैन एक्सप्लोर इट। देन वी हैव दिस Plantigo ovata is not growing here. We have Plantigo lanceolata. Gulayat wanan. Gulas tich zı kısım. Akşu asam mădân măs yüzün vanken şu kasam plainsan măs Plantigo lanceolata. Then we have another Plantigo major. Yadzın yim şu vıhtır asam böy. Dono as laxative use होते हैं. That means if you want to go for this plant, isbagul जो होता है Plantigo ovata, you can use its substitute. You can explore your own Plantigo to develop a new product. Got my point? Then we have Liam Australia, Pambasalan. Pambasalan is, ये तो आपको पता ही है, अगर आप गूगल करोगे रेवन चीनी के नाम से गूगल करोगे,
you will get so many products there. اور یہ بھی اس کے بھی اچھے خاصے دام ملتے ہیں. It's also selling on higher rates. جو اس کا crude drug ہے اس کا ریم آسٹریل کا. You can use even substitute. It's substitute. ریم آسٹریل تو آپ وائلڈ میں بہت کم ہو گیا تو you can use ریم ویبیانا. ریم ویبیانا جس کے وہ وائٹ فلاورز ہوتے ہیں, ہائر آلٹیٹیوڈز پہ یہ گرو ہوتے ہیں سارے. Then we have روزا ڈاماشینا. یہ تو اس کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. As aromatic plant, you must have heard lot about it. But as a medicinal plant, you must not have. کلام صاحب نے اور میں نے ریسنٹلی ایک پیپر لکھا تھا. We presented that in Tehran University. That they were working on this. وہاں پہ سمپوزیم تھا اس کا روزا ڈاماشینا. اس کی جو میڈیسنل یوزز ہیں بہت ساری, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں, گائنی میں, ENT میں. مطلب ہمارے پاس تو بہت ہی کم ہے, لیکن اگر ایران والوں کے پاس دیکھا جائے ان کے پاس وہ اس میں سے اتنے سارے میڈیسنز بناتے ہیں جس روزا ڈاماشینا سے. ہم خالی گلقن تو بنتا ہے. میں اسی لیے میں نے ان کو کہا نا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ بہت ساری میڈیسنل امپورٹنس اس کی بہت ہے. اگر آپ اس کے لیے جاؤ گے, آئی ول ناٹ سجیسٹ گوئنگ فار دس روز آئل کیونکہ رسکی معاملہ ہے. 1 ہیکٹیئر میں آپ زیادہ سے زیادہ 1 کلو پروڈیوس کر سکتے ہو. بیکاز آئی ہیو ورکڈ ان ٹرپل آئی ایم آلسو. کشمیر میں آئل کم نکلے گا, یو پی میں آئل زیادہ. نہیں, ایک چیز ہے, کشمیر میں بھی نکلتا ہے. کشمیر میں کیا ہوتا ہے, دیر از اے سرٹن پروسیس, ڈیفینیٹ پروسیس. اگر آپ نے پیٹلس آپ نے کلیکٹ کیے پلانٹ سے, اسی ٹائم آپ کو پروسیس شروع کرنا ہے. یہ گھر میں رکھنے کے ہاں یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ. پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ از ویری امپارٹنٹ. وہ الگ ٹاپک بن جائے گا کہ وہ میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں. دیٹس آلسو ویری امپارٹنٹ کیونکہ کچھ ڈرگس ایسے ہیں, فار ایگزامپل ڈیجیٹیلس لینیٹا, ڈیجیٹیلس پرپیوریا, جس میں سے ہم ڈیجیٹاکسن وغیرہ, کارڈیو ویسکولر اسٹیرائڈس, یہ جو ٹانکس ہیں نکالتے ہیں. اگر ہم ان کو کسی جہاں پہ بریز ہو وہاں پہ سکھائیں تو ڈیجیٹاکسن کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اس جگہ جہاں پہ بند ہو, بریز نہ ہو. تو پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ, لیکن وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ یہ ہے. تو اس وقت سلیبم میریانم اس کو کشمیری میں آپ لوگ بھی سلیبم ہی کہتے ہیں, بیکاز اٹس یوزڈ ایز ہیپاٹو پروٹیکٹو. سلیمیرین کے نام سے اگر آپ گوگل کرو گے, اور یہ بہت زیادہ یہاں پہ اگتا ہے وائلڈ کشمیر میں. اگر آپ یہاں سے جاؤ گے ابھی چشمہ شاہی سے تو ریڈ کلر کے فلاورز آپ کو دکھیں گے, اسپائنی پلانٹ, اینڈ دیٹ از سلیبم میریانم. جو یہ نیوٹرلائٹس وغیرہ بناتے ہیں اموے, انہوں نے وہ سلیمیرین ٹیبلٹس جو بناتے ہیں فار ڈیٹاکسیفیکیشن, سکن اس کے لیے ٹریٹمنٹس کے لیے, تو وہ 2000 میں شاید 50 کی 60 ٹیبلٹس اس میں ہوتے ہیں باٹل میں. So if you want to go for this, you can. آرام سے بک جائے گا آپ کا کروڈ ڈرگ بھی. Then we have Solanum nigrum, جو ابھی ڈاکٹر کلام نے کہا تھا, مکو کشمیری میں اس کو کامبئی کہتے ہیں. ہیپیٹو پروٹیکٹو زبردست ہے. جو شہر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے, یہاں پہ اگر کسی کو کامبئی ہوتی ہے, جانڈس ہوتا ہے, تو اس کو لیتے ہیں یہاں دھارا. یو مسٹ ہیو ہرڈ اٹ. دھارا لیتے ہیں, وہ وہاں پہ یہی دیتے ہیں, کامبئی ہی دیتے ہیں. سولنم نائگرم, مکو, اگر آپ مکو کے نام سے گوگل کرو گے بہت سارے پروڈکٹس آپ کو ملیں گے. تو اس کی کلٹیویشن بھی ایزی ہے. یو کین گو فار اٹس کلٹیویشن. Then we have this Viola odorata. وائیولا آڈوریٹا جو ہے اس کے یوزز جو ہے وہ کلام صاحب نے آپ کو پہلے ہی بتائی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ریسنٹلی ایک کمپنی نے کیا کیا, انہوں نے آفٹر مینوپاز ون آف دا سمٹمز از ہاٹ فلیشز.
اٹس ویری اریٹیٹنگ. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک ڈرگ نکالا جائے. تو دے ڈیولپڈ اے ڈرگ فرام دس وائولا آڈوریٹا بنفشا نون پوش از منان سے, اس میں سے نکالا. اینڈ وہ اتنا سا پیکٹ وہ 800 روپے میں بیچتے ہیں وہ لوگ. اور جو اس کے فلاورس ہے, اگر آپ کروٹ ڈرگ بیچنا چاہو, اس کا جو اس کے فلاورس ہے 6 to 7 lakh پر کوئنٹل, 6 to 7 lakh. اور جو ہول پلانٹ ہے فلاورس کے بغیر وہ 35,000 to 45,000 پر کوئنٹل بکتا ہے. نیکسٹ. دس از رسکی ون, دس ہائی آلٹیٹیوڈ ہائی ویلیو میڈیسنل پلانٹس. ہاں اگر آپ یہ کر سکتے ہو کہ اگر آپ لوگوں نے آپ اسٹیٹ میڈیسنل پلانٹ بورڈ کے ساتھ یہ کچھ MOU وغیرہ کیا, تو وہاں پہ ان کو کہا کہ وی ول ڈیولپ دیز پلانٹس. اس میں وہ لوگ ایک تو وہ آپ کو پروجیکٹ کے لیے کچھ اسسٹنس بھی دیں گے, بیکاز دے وانٹ کنزرویشن آف دیز پلانٹس. سم آف دیز پلانٹس دے ہیو بین آلریڈی پریورٹائزڈ فار کنزرویشن, کیونکہ وہ آلریڈی بہت زیادہ ریئر ہو گئے ہیں وائلڈ میں. دے وانٹ ٹو کنزرو دیم. تو آپ ڈیولپ کر سکتے ہو, وہاں پہ اگانا چاہو تو وہاں کے لیے ٹھیک ہے. دین وی ہیو دس اکونیٹم ہیٹروفائلم جس کو پتریز بولتے ہیں کشمیری میں. یو مسٹ ہیو ہرڈ. اگر آپ عتیس کے نام سے گوگل کرو گے تو آپ کو بہت سارے پروڈکٹس ملیں گے. اور یونانی میں یوز ہوتا ہے یہ عتیس, 7.5 لاکھ روپے کوئنٹل بکتا ہے. 7.5 lakhs to 8.5 lakhs. Crude drug, not finished product. ہمارے فوک میڈیسن میں ایز زبردست اینٹی اسپاسموڈک بھی یوز ہوتا ہے. بہت ساری یوزز ہے بچوں کے لیے خاص طور سے. بچوں کے لیے ہاں اتنا سا دیتے ہیں, although اس کا جو ٹیوبر ہے اٹس پوائزنس, لیکن جب ہم اتنا سا دیتے ہیں دین اٹس ناٹ پوائزن. اتنا سا دیتے ہیں, اس کا جو ٹیوبر ہے اس میں سے اتنا سا نکالتے ہیں جو ہمارے جو یہ ٹرائبلس ہے وہ دیتے ہیں. دین وی ہیو دس اکونیٹم چشمنتھم جس کو ایرویدا میں بشمول کہتے ہیں. اچھا ونان بشمول, کاشر تیش واریاہ ٹرائبس ونان اتھ بشمول. تو یہ بھی ایک پوٹینشیل پلانٹ ہے کیونکہ ایرویدا میں یوز ہوتا ہے. دین اکونیٹم وایولیشیا, یو کین یوز اٹ ایز سبسٹیوٹ فار دس اکونیٹم ہیٹروفائلم. دین آرنیبیا بینتھمائی, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ زبان یتھ ونان چھ, مگر اس سے بیٹر ہے پوریجو آپشنلس ہی ٹیپ کرنا. آئی ول ناٹ سجیسٹ دس پلان جو آرنیبیا بینتھم ہے اگر آپ کلٹیویٹ کرنا چاہو, بیکاز اٹس اے مونوکارپک. تو 4 سال کے بعد یہ ریپروڈکٹیو میچورٹی وغیرہ ڈیولپ یہ کرتا ہے. ہاں اگر آپ اسٹیٹ میڈیسنل پلانٹ بورڈ کے ساتھ یہ کرو تو اٹ ہیز بین آلریڈی پریورٹائزڈ فار دس کنزرویشن, وہ آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے. دین وی ہیو دس آرٹیمیزیا میریٹیما درمینا جس کو بولتے ہیں درمینا ترکی. یوزولی اٹس فاؤنڈ ان اچھا ونان مریٹٹما کاشر پٲٹھۍ. یہ گریز ایریا میں پایا جاتا ہے اور دراس ایریا میں. یہ بھی بہت سارے میڈیسنز میں یوز ہوتا ہے. درمینا ترکی اگر آپ گوگل کرو گے تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے پروڈکٹس ملیں گے. انولا ریسموسا, انولا ریسموسا از کالڈ ایز پشکر مولا. پوشکر یتھ ونان چھ کاشر پٲٹھۍ, پشکر مولا ان ایرویدا اینڈ راسن ان یونانی سسٹم آف میڈیسن. بہت سارے میڈیسنز اس میں سے بھی اس کے بھی بہت سارے پروڈکٹس میں یوز ہوتا ہے. تو اس کو آپ لے سکتے ہو کیونکہ ایزیلی گرو ہوتا ہے. وہ کلٹیویشن کے کچھ پوائنٹس میں نے رکھے ہیں اس کے. دین ڈیلفینیم ڈیونیڈیٹم, اٹ سیلز ایٹ دا ریٹ آف 6.5 to 7.5 lakhs. اور مینلی نیپال سے لاتے ہیں. یہ اتھ ونان جدوار, یو مسٹ ہیو ہرڈ جدوار, اس کا نام جدوار ہے. اور جو دس پلانٹ ڈیلفینیم ڈیونیڈیٹم اینڈ پیونیا ایمودے when they are used joint combined, اس کے لیے جو مارفین ڈیڈکشن ہے جاپان میں اس وقت یہ پانی کی طرح بکتا ہے. جو مارفین ڈیڈکشن ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. مارفین ابیوز جو لوگ کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ مارفین کی جو ایڈکشن ہے وہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے. اٹ لیڈس ٹو دا گریو یارڈ. اٹس سیڈ.
کہ آدمی چھوڑنا بھی چاہے نہیں چھوٹتی ہے. بٹ they are using these two plants combinedly for de-addiction. That means it has also very good potential. Then we have this Peonia imodai, اسی کے ساتھ اس کو بولتے ہیں کشمیری میں اس کو بولتے ہیں مد اور یونانی میں ود سلیب بولتے ہیں. تو آپ کو بہت سارے پروڈکٹس اس کے ملیں گے اس میں اگر آپ مارکیٹ میں سروے کرو گے تو یو کین ٹیک اٹ. اور اٹ سیلز ایٹ دا ریٹ آف 2,70,000 to 3 lakh rupees. ایک سلائڈ ہے ریگارڈنگ دیٹ. Then we have this Persicaria bristota. I will not suggest this کیونکہ بہت higher altitudes پہ یہ گرو ہوتا ہے and it is difficult to grow. جو Persicaria bristota ہے اس کا سبسٹیوٹ آپ لے سکتے ہو یا زن اس ونان چھِ انجبار چھِ ونان. اگر آپ انجبار دیکھو گے مارکیٹ میں سروے کرو گے تو وہاں پہ انجبار ہے. تو کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ونان ماژرن. You must have heard the name ماژرن. ماژرن چائے چھِ ٲسمٕتۍ نِوان. یم جو پرانے لوگ ہے وہ ماژرن چائے پیتے تھے فار دس menstrual pains and all that. ہے نا. اور کیا اس کے لیے وہ یوزولی وہ فار پینفل پیریڈس اس کے لیے وہ ماژرن چائے ہی لیتے تھے, وہ دوائیاں نہیں لیتے تھے. they used to take it. تو اس کی سبسٹیوٹ سپیشیز آپ لے سکتے ہو. Then we have this Picrorhiza purva. Picrorhiza purva is very important. جس کو ہم کٹکی بولتے ہیں اور کشمیری میں ہم اس کو کوڑ بولتے ہیں. کوڑ سنا ہے. بہت ہائر آلٹیٹیوڈس پہ ہوتا ہے بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو گرو. ہائر آلٹیٹیوڈس پہ آپ گرو کر سکتے ہو لیکن پلینز میں ناٹ ان دا ٹیمپریٹ کلائمیٹک کنڈیشنز آف سری نگر. آپ کو اس کے لیے سب الپائن ریجنز میں ہی جانا ہے فار دس کلٹیویشن. اور اس کے لیے بھی ایونیوز ہے وہاں پہ. یو کین ٹیپ دیم اگر آپ میڈیسنل پلانٹ بورڈ وغیرہ سے یہ کرو گے. سسوریا کاسٹس اب یہ بیٹن پلانٹ ہو گیا ہے. ہماچل والوں نے اس کو کامن بنا دیا. ہمارے جو لوگ ہیں کہ سسوریا کاسٹس پتہ ہے نا لوکل نیم کوٹ. ہاں تو ہمارے لوگ جو ہے وہ جنگلوں سے لاتے تھے, سمگل کرتے تھے, وہی بیچتے تھے پھر انڈسٹریلسٹس کو. لیکن ہماچل والوں نے کیا کیا, دے کلٹیویٹڈ اٹ. اور جو کوٹ 1,500 روپے کے جی بکتا تھا وہ 200-300 روپے میں بکنے لگی, 400 روپے میں. اتنا انہوں نے وہاں پہ اس وقت حد سے زیادہ کلٹیویٹ ہوتا ہے. لیکن ہم وی آر اسٹل انوالوڈ ان وائلڈ کرافٹ. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کسی نے بتایا اباؤٹ دس کوٹ ایکٹ. یس دیر واز اے کوٹ ایکٹ. وہ اسی کے اس پہ بنا تھا تاکہ کوئی اس جنگل سے کوٹ نہ لے جائے کیونکہ ڈیورنگ مہاراجاز ٹائم یہ اسی کے ٹائم سے یہ تھا. دین وی ہیو سائنوپوڈوفائلم ہیگزینڈرم ون وانگن. اینٹی کینسر تو ہے ہی یہ لیکن آپ اس کا فروٹ جو ہے اینٹی ہائپرٹینسو ہے. ہمارے فوک میڈیسن میں یوز ہوتا ہے یہ ایز ٹانک اینڈ ایز اینٹی ہائپرٹینسو. جو اس کا فروٹ ہے اس کا پلپ آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہو. چلو کوئی بات. دین وی ہیو دس ویلیریانا جیکمانس ہے. وہ تو انہوں نے بتایا مشک بالا یہاں سے بنا بال چھڑ. بال چھڑ اس کو بولتے ہیں. نیکسٹ these are these high demand exotic medicinal plants that are important but can be cultivated in the Bussiness. It is native to Mediterranean region. It's native to Europe and Mediterranean region. تو یہاں پہ جو ہم نے کلٹیویشن ٹرائلز اس کی لی we can grow it easily. لیکن جو اس کا فلاور ہے یہ لگ بھگ 2,70,000 سے 3.5 لاکھ تک بکتا ہے. اور جو اس کے لیوز ہے اور بڑے بڑے لیوز ہوتے ہیں اس کے وہ 35,000 to 45,000 بکتے ہیں ایز کروڈ فارم. اگر آپ گاؤں زبان کے نام سے اس میں یہ کرو گے مارکیٹ میں سروے تو وہاں پہ نیٹ پہ سروے کرو گے تو آپ کو بہت سارے پروڈکٹس ملیں گے. یو کین ٹیک دیم. دین وی ہیو لیمینڈولا اسٹوائکس ناٹ آپشنلس. آپشنلس آپ ایرومیٹک یوز کے لیے لے سکتے ہیں. دین وی ہیو لیمینڈولا اسٹوائکس جو اصلی استقدوس ہے جو انہوں نے کلام صاحب نے ابھی بتایا
کہ جو اوریجنل اوستیکودوس ہے. یہاں پہ جو کشمیر میں اوستیکودوس یوز کیا جاتا ہے دیٹ از پرینیلا والگیرس. کلویوٹ یتھ ونان چھ. Have you heard its name? Very important medicinal plant. اب ان کو وہ چائنیز جو ہے وہ اس کو چائنیز ہرب بولتے ہیں. اچھا آسان یہ کہ مطلب ہر سائڈ, لیکن وہ چائنیز ہرب اس کو بولتے ہیں بیکاز دے آر سرچنگ اینٹی ایچ آئی وی دیز کمپاؤنڈس فرام دس پلانٹ. انہوں نے تو ہرپیز کے لیے آلریڈی اس میں سے کچھ یہ نکالے اینٹی وائرل. زبردست ڈرگ ہے کلویوٹ. Not this one, lamellulastitis, Prunella vulgaris, I am talking about. Kalvut yath wanaan. Then we have this MI majors, Atrilal. Isko Atrilal bolte hain. Ye bhi Europe ka hi plant hai. Ginkgo biloba I have added, Mucuna pruriens I have added, Withania somnifera. Mucuna pruriens jo agriculture ka extension department hai, wo aapko isme help kar sakte hain. Jo maize hota hai, jo yahan pe gaon ke hai hamare, جو کریواز ہے, ٹیبل لینڈس ہے, جہاں پہ اریگیشن ڈیفیکلٹ ہے, وہاں پہ یوزولی وہ جو ٹرائبلس ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ میز اگاتے ہیں اور میز کو 20-30 روپے کلو ملتا ہے. اور یو کین ڈیولپ دس میکونا پلورینس دیئر, اور آپ کو کم سے کم 80-90 روپے ملیں گے کے جی کا, اگر آپ کروڈ ڈرگ ہی بیچنا چاہیں, کیونکہ اس میں پارکنسنس کے لیے امپورٹنٹ ڈرگ ایلڈوپا ڈوپامین اس میں سے نکلتا ہے. And it's also used as aphrodisiac. So many products have been developed from this plant. Withania somnifera, ashwagandha, آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا. تو then next, this is Berberis lycium, کاودش سنا ہے, کاودش نام. سمبلو سنا ہے, کاشر پٲٹھۍ چھِ اتھ وَنان کاودش یا سمبلو. ویری امپورٹنٹ پلانٹ. بہت سارے, اس کا کوئی مطلب جو بون فریکچرس میں یوز ہوتا ہے ٹو ریڈیوس سیرم کولیسٹرول, اینٹی ڈائبیٹک, ہمارے فوک میڈیسن میں یوز ہوتا ہے. دین وی ہیو, ابھی میں بات کر رہا تھا پرینیلا والگیرس کی, اس کا سبسٹیوٹ جو ایز سبسٹیوٹ آپ ڈیولپ کر سکتے ہو اوستیکودوس کے لیے, تو اس سے پروڈکٹس آپ ڈیولپ کر سکتے ہو. دین آرنیبیا مینتھم, آئی ول ناٹ سجیسٹ دس, ٹیریکزیکم آپشنل فار دس سائکوریم انٹیبس, اس کے لیے تاتھ کیا مدن ہن گئی ہے. دین امپورٹنٹ پلانٹ پالیگونیٹم ورٹیسیلیٹم. پالیگونیٹم ورٹیسیلیٹم آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا نام اس کا کشمیری میں, چھرکان گلات بنا. کچھ لوگ سلپ مصری بھی بولتے ہیں, لیکن جو اصلی سلپ مصری ہے جو یونانی میں یوز ہوتا ہے دیٹ از آرچس لیٹیفولیا, وہ آرچڈ ہے. بہت ریئر پلانٹ ہے, آپ کہیں ملتا نہیں ہے, ٹراپکس میں گرو ہوتا ہے, اور 14 لاکھ روپیز پر کوئنٹل بکتا ہے. ریسنٹلی آئی باٹ اٹس دیز نا ریٹس. وی کین یوز دس پلانٹ ایز سبسٹیوٹ فار دس سلپ ایز سبسٹیوٹ, اس سے پروڈکٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ, دین میڈیسن پلانٹس ان فولکلور. یہ میں نے پہلے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو ہاؤ اٹ ڈیولپ, وی کی ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ دیز سسٹمز آف میڈیسن جو ہمارے ٹرائبل پاکٹس میں ڈیولپ ہوئے ہیں, جو سنس تھاؤزنڈس آف ایئرس یوز کر رہے ہیں ان کو. یہ ہے کچھ پلانٹس, ایڈینٹم ٹیپلس مینڈرس, جس کو آپ یہ کر سکتے ہو ایکسپلور ٹو ڈیولپ سرٹن پروڈکٹس. گیوتھیر یتھ ونان, گیوتھیر سنا ہوگا ہے نا. پرسیشیان اس کا نام, اگر آپ پرسیشیان ڈرگ ڈھونڈو گے مارکیٹ میں سروے کرو گے تو بہت سارے پروڈکٹس ملیں گے. ہیئر گروتھ کے لیے بہت ہے, میڈن ہیئر فرن اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے انگلش میں. دین وی ہیو دس اینجلیکا گلائکا اینڈ اینجلیکا آرکے اینجلیکا. جو یہ اینجلیکا چہر ہے, اٹس یوزڈ ان پرفیومری ایز این ایرومیٹک پلانٹ, آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہو. دین وی ہیو دس ایناگیلس ارونسس, ژرِ صابن یتھ ونان چھِ, اینٹی بیسٹ اینٹی مائکروبیل, آپ اس میں سے کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کر سکتے ہو. دین وی ہیو دس بونیم پرسیکم, یہ بہت مہنگا بک رہا ہے, آپ نے سنا ہوگا زور, کرہن زور, اینٹی اوبیسٹی کے لیے دا بیسٹ ڈرگ, زبردست ڈرگ. خالی بلڈ پریشر لو ہونے کا خیال رکھنا ہے, باقی میری ذمہ داری کہ اٹ ورکس.
ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. एंटी ओबेसिटी के लिए ये ज़बरदस्त ड्रग है इसका मकबूलियत पर से कम कर. Then we have this कारम कारवी और ये डक्टोराइजा हेटिजीरिया which is used as salab misri or salab panja. salab panja 13 लाख रुपीस में पर क्विंटल बिकता है इसका, ये जो ट्यूबर होता है. इसमें क्या होता है, इसमें दो वैराइटीज इसमें है वाइल्ड में. एक में 2 ऐसे होते हैं और कुछ में 5 होते हैं. both are Dactylorhiza hetegeria, लेकिन उसमें 5 होते हैं. Then we have this Erymeris himalicus shilhak यात वनान shilhak. Then Phagopyrum esculentum buckwheat, Fragaria nubicola, रंगरोश किसी ने सुना है, उसको बोलते हैं एज स्टूमुलेंट. इसका रूट जो है उसकी चाय एज स्टूमुलेंट यूज करते हैं. जबरदस्त प्रोडक्ट आप बना सकते हो इसका. Then we have this Geranium bolichianum, रतन ज्योत यात वनान छ. Then Gentiana moorcraftiana, Heracleum candicans huckbull, Isodan rugosus as insect repellent. तो सलाई छात वनान कशिर पर. हाँ? Electranthus rugosus इसका पुराना नाम था. Now that's obsolete. Now it is Isodan rugosus. Yes. Pimar teaches वनान exactly. क्या जी पिशन खतरे ये ज़बरदस्त इलाज. पिश अगर होंगे तो ये जो I have usually seen these गुजर्स अपने जो डॉग्स में. Extract from the fruit is being now exported to Australia. मैं वही कह रहा हूँ एज इंसेक्ट रिपेलेंट. ये बहुत सारे इसमें मैंने इनको पहले ही कहा कि अगर आप इनको ये देखोगे यू कैन डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज प्लांट्स. लेविटीरिया कश्मीरियाना या जन साज पोस्ट वनान या जुरीनिया मैक्रोसेफेला. यहाँ पे टाइम की कमी है इसलिए मैंने डबल फेस लगाया. तो लिगुलेरिया जैकमोंटियानस हटरमूल अथ वनान. ऑर्गेनम वल्गर मिर्जन जोश अथ वनान कशिर पर वन बाबू. जो कलाम साहब ने आपको यूजेस इसकी बताई, बहुत सारी यूजेस है. ये भी एंटी ओबेसिटी यूज किया जाता है, ओबेसिटी के लिए ज़बरदस्त है. जन स्पीशीज ऑफ पॉलीगोनम, रूबिया कॉर्डिफोलिया मंजीत, रूमेक्स. इसमें से आप वेटरनरी प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हो क्योंकि अगर कैटल्स ऊपर से पहाड़ियों से गिर जाते हैं तो इंटरनल इंजरीज अगर होती है तो उनको यही रूमेक्स दिया जाता है. यूजुअली रूमेक्स नेपोलेंसिस दिया जाता है. Then we have this Silene vulgaris Vaticrum. It is used as vegetable also. आप vegetable भी इससे develop कर सकते हो. Then we have this Thymus linearis, झालिन जिसको बोलते हैं. Then we have Attica dioica, soy. Soy की आजकल चाय it's craze in US. और UTI के लिए urinary tract infections के लिए ज़बरदस्त यूज़ होती है. These slides were very important. इस पे मैंने बहुत मेहनत की to make it relevant to you people. Actually, basically the data you have already shared in the previous slides. What we need is that उसका एक copy जो है एक. Sir, I will get the copy. समझ बांबर बस में सब वारियस चीज़. बुझमो तो वारिया हम कुछ ज़्यादा information. ठीक? कोई बात नहीं आप घबराइए मत. These are the rates. जो मैंने कल ही ये स्लाइड मैंने इसको ऐड किया. Maybe it will attract your this interest. But that it will give them the idea कि how the market is. Market is yes. That's why. Now this brief information. जब भी आप मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट बताना चाहूँगा. जब भी आप कल्टीवेशन के लिए जाएं तो आपको वो ऑलरेडी मिल जाएंगी. नेक्स्ट. ये वायोला ऑडोरेटा. अगर आप हाँ नेक्स्ट स्लाइड आप लीजिए. अगर आप कल्टीवेट करना चाहते हैं, आप में से कोई इंटरेस्टेड है, जो हमने प्रिलिमिनरी डाटा इसमें ये किया है तो हम आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन कि कहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता है. देन दिस आर्टेमिसा एब्सेंथिया, इसका भी हमने ये डाटा प्रोवाइड किया है. ये हम यहाँ पे हमने ये इट्स अंडर कल्टीवेशन हियर.
खाली सीड से ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्लम्प्स भी यूज़ कर सकते हैं. रूटेक्स एक ये आता है, उसकी ट्रीटमेंट दीजिए तो अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं. देन आर्निबेपेंथम, आगे चलिए. दीज आर एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स. नेक्स्ट, देन दिस बोरेजो ऑप्शनल्स, ये एक्सोटिक मेडिसिनल प्लांट है, यहाँ नहीं होता है. इट्स नॉट नेटिव टू दिस रीजन, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इट हियर. तो जो हमने प्रिलिमिनरी ट्रायल से डाटा जनरेट किया है, वी कैन प्रोवाइड है. देन नेक्स्ट, दिस इज अचीलिया मिलीफोलियम बेरंजासिव, पहलिगास जिसको आप कहते थे, तो इसकी भी हमने थोड़ी सी ट्रायल्स ली है. देन दिस इज बर्बेरिस लाइसियम, इसकी भी ट्रायल्स ली है. नेक्स्ट, दिस इज डेल्फिनियम ड्यूनिडेटम, जो मैंने कहा कि मॉर्फिन अब्यूज वगैरह के लिए यूज किया जाता है. देन वी हैव दिस पिक्रो एकोनिटम हेट्रोफाइलम, इसका जो ये ट्यूबर है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो थर्ड इमेज में, तो इतना सा यूज होता है इसका, ये इतना सा. और जो रेट है इसका 7.5 lakhs to 8.5 lakhs kg. Then we have this Picrorhiza curva. I will not suggest this. यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमने ये डेवलप किया इसका प्रोटोकॉल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट. हर कोई मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोपेगेट हियर इन टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस. देन वी हैव दिस प्रिनुला वल्गैरिस कालोब्यूट, जो हमने आपको अभी बोला था. आप ये सब, दिस वन एजोगा ब्रेक्टियोसा, या इसका अब नया नाम जो है एजोगा इंटेग्रिफोलिया. इसका ये सुना है नाम, किसी को पता है इसका कश्मीरी नाम? ना, जाने आदम. और जो हमारे पहाड़ी लोग हैं वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जहाँ पे हो जाने आदम, वहाँ पे क्यों मरे आदम. उतनी सारी डिजीज के लिए वो यूज करते हैं इसको. और एंटी ओबेसिटी के लिए तो ये जबरदस्त है. दिस इज पियोनिया इमोदय, हमारे इसमें हर्बल गार्डन में ग्रो हो रहा था. देन दिस इज इनुला रेसमोसा. नेक्स्ट, दिस इज वेलेरियाना जैकमानसे, जो हमने यहाँ पे ये कल्टिवेट किया था इसको. दिस इज लेविटेरा एंड दैट वन इज डेल्फिनियम रॉयली. एक दूसरे के इसमें ये यूज होता है, मतलब एज एडल्ट्रेंट, नॉट सबस्टिट्यूट. वी कैन से एडल्ट्रेंट, एज एडल्ट्रेंट. आपको मतलब इतनी सी पहचान है, फ्लावर सेम होते हैं, लेकिन जो इसके पेटल्स वगैरह है, अगर ग्लैंड्स होंगे उन पे, देन इट इज ड्यूनिडेटम. अगर नहीं होंगे, देन इट इज रॉयली. देन दिस इज दैट एरिमेरिस हिमालिकस. नेक्स्ट स्लाइड, एरिमेरिस हिमालिकस एंड डैक्लोराइजा हेटजीरिया, सलब पंजा, जो मैंने कहा कि 13 lakhs में क्विंटल बिकता है. कौन सा? ये वाला? दिस इज साजपोश लेविटेरा कश्मीरियाना. कोको डेल्फिनियम रॉयली, जो डेल्फिनियम ड्यूनिडेटम के जदवार के बदले लोग बेचते हैं. नेक्स्ट, देन दिस इज पर्सिकेरिया बिस्टोटा एंड वर्बेस्कम थैप्सस. मैंने ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था. यू कैन फॉर स्टार्टअप्स, अगर कोई एक्जिमा पे ड्रग डेवलप करना चाहता है, ही कैन यूज इट. जो मैं कह रहा था कि रिसेंटली हम गए थे वहाँ मत्सल आप लोगों ने सुना होगा नाम, पपवारा से भी लगभग 60 किलोमीटर दूर है. फिर मत्सल से 30-40 किलोमीटर और लास्ट गांव है, रिंग बाला उसको कहते हैं. जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने डेवलप किया था ये इससे सिम्बलू से ये ड्रग. और उन्होंने कहा कि रूमेट, ये जो आर्थराइटिस वगैरह है, रूमेटिज्म, उसके लिए द बेस्ट ड्रग. हम में से बशारत साहब ने इसको टेस्ट किया, बिकॉज ही इज हकीम. वो बैठ मतलब वो रोक नहीं पाया अपने आप को, आई विल टेस्ट इट. तो वो लोग खुद ही डेवलप करते हैं. अगर उन्हीं लोगों के साथ आप एक ये टैग करो, यू कैन डेवलप ए फिनिश्ड प्रोडक्ट. और अगर वो स्ट्राइक हो गया मार्केट में, फिर तो कोई बात ही नहीं. देन ये हमारा एक सर्वे टीम है. थैंक यू.